So, welcome mga boss. Maraming tatanong kung paano ko daw ginagawa yung HD accessories. Parang ganito. Ayan. Paano ko daw ginagawa. So, pagkada ko sa inyo kung paano ginagawa. Bago tayo magsimula, shoutout ko muna si Puntawi 2K. Subscribe kayo dyan mga tol. Mamaw yan. So, let's start na. Makikita nyo naman na hindi pa to HD accessories. Hindi pa lang. Gagawin natin HD natin siya HD. Una po, mag-open ka ng GG nyo, open nyo GG. Tapos B225. Tapos yan, account dapat yan. Sa akin kasi dapat na-account lahat para gumana. Yan, account dapat kasi sa akin yan. Tapos, di ba, ganyan na ano, di ba? Ganyan na. Search nyo muna yung 0.40. 0.40. Tapos, float nyo, float. Ito, float. Ayan, yung search. Di pa ganyan na. Tapos dapat naka 366 to. Wait na muna. Cancel nyo muna, cancel. Tapos dapat naka 366 to. Yan, ito. Ito. Yan. Dapat naka 366 yan. 366 yan. Tapos yan. Tapos reply nyo ulit. Reply. Tapos yan. Cancel. Tapos save nyo na yan. Save. Yan, save. Tapos pindon nyo to, ito. Yan, tapos tagay nyo 20. Yan. Tapos next. Ayan na tala. Na HD na siya, na HD. Ganda ng kulay. Okay na yun tol. Yan, ganyan na yun tol, ang itsura niya tol. Nasa kulay kasi yung accessories. Kung alimbawa, adad lang accessories mo, magiging HD siya, magiging light red siya, light red. So, yun lang. Salamat sa panonood.